এখন কি কোকো কন্ডিশনার দিয়ে স্নান করছে। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राइम मास्टर कोको द लैब्राडोर चैनल। वो रहा मेरा कोको भाई के संग नहा रहा है और मैं हूँ इधर कैमरा के पीछे जो आप लोगों को बता रही हूँ। उधर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हमारे यहाँ पे एयरफोर्स का बेस कैंप है ना। क्यूट कोको, मेरा क्यूटी भाई कोको, चूला बेबी। जाओ दिखे जाओ ओखाने जाओ। हाय बेटू, हेलो कुचू। गुड, ভেরি গুড, খুব সুন্দর লাইভে ওকে দেখা যাচ্ছে এখন। থাক ওখানে থাক, লেসটা থাক। হাই কুটু। हेलो बाबू कुजू। सोनू हाय हाय। दादा भाई স্নান করাচ্ছে, তুমি এনজয় করছো। নাকটা ফুলছে কেন? রেগে যাচ্ছ না দুঃখ হচ্ছে? মা আসছে না কেন তাই? ও মা আবার তোর দিকে তেরা চোখে তাকাচ্ছে। ওকে একটু সুন্দর করে কথা বল, ওর সাথে আদর করে কথা বল। ও একটু দুঃখ পাচ্ছে তো, ওই যে কেঁদে ফেলবে কিন্তু এবার, নাকটা ফোলাচ্ছে। কি হয়েছে বাবা? দাদা ভাই ভালো করে কথা বলছে না ভালো করে কথা তোমার সঙ্গে? আসো ওখানে বসো, গা ধোয়াবে তো। আসো এখানে আসো, এখন ধুয়ে দেবে তো। আসো এই কাজটা বসিয়ে দেবে। এখানে আসো, বসো।